हे विद्वान आमे काली पहुँच जाइथिले राजकन्या को पाखरे ऋषि सौरी बा सौभरी मांधाता राजांक कन्या मानंक पाखरे पहुँची गले एवं सेमानंकु ऋषि निर्निमेष नयन देखुथिले भाबुथिले एमाने समस्ते षोड़शी सुंदरी यांकु नहीं मु संसार करी एभली एक द्वंद्व भितर महर्षि थिला बेले कन्या माने देखिले एक काम कमनीय राम रमणीय श्याम सुंदर मोहन मूर्ति युवक श्रेणीर मौड़मणि सुठाम युवकटीए ठिया होइचंती आजान लंबित बाहु प्रशस्त छाती बलिष्ठ शरीर दिव्य तेजियान मुख सबु युवती को यही दृश्य दृश्यमान है। शास्त्रज्ञ कहती कन्या बरयते वरं माता वित्तं पिता श्रुतं बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नं मितरा जनाः। कन्या ही पसंद करे बर को ता रूप को गुण को बल को शील को कन्या बरयते वरम कारण से ही जीव शाशुघर घर करिवो संसार करिवो। गृहिणीम गृहमुच्यते न गृहम गृहमित्याहु एई चारि कांथ कबाट थिबा घर को घर कुआ जाएनी घरणी की ही घर कुआ जाए। घरणी बोइले घर घर बोइले घरणी बस तेणु से झील ही पसंद करिवो मते नहीं संसार करिवो किए मु कार पानी ग्रहण करी। बापा चाहती मो ज्वाई शिक्षित उन्नत मस्तिष्क संपन्न हो 5 जन जड़े हो से गण्य हो मान्य हो विद्वान हो। माँ चाहे मो झील जो घर बोहू हम जार पानी ग्रहण करिवो से टिके धनाढ़ होता हो जिते बड़े झील जहाँ चाहिए ताहा किणी पारिबो ताहा घर पाई करि पारिबो तार मन मुताबक स्वाधीन भाव राणी भली चलिबो। माता वित्तं धन वित्त बोले धन पिता श्रुतं बांधवा कुलमिच्छन्ति बंधु बांधव चाहती कौन आमे आमर ये भाणीजी झियारी झील बा आकु आमे जेउठी दबा से गोटे उच्च वंशज होता घरुआ घर पुओ होता कुलीन होता फल आमे गले आमको से सम्मानित कर आदर कर बंधु सनमान दूर परा किंतु जो माने अलगा इतरा से माने चाहती भोजन इतरा स्वादिष्ट आहार मधुर्ण भोजन जानी बाघरटा करला ओ सरा हाथ आंगुठी चाटी चाटी कौन पन चाटिलु आमे एते स्वादिष्ट आहार एते आइटम एभली कौन भोजिके करितला ना कौन मो कौठे ते पैसा है के जानी बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नं मितरा जना। एभली यही श्लोकटी को पढ़ी राजा भोज सभा मध्य थिबा पंडित मानव पचारे कहीं तो कुआहलानी बर कौन चाहे पंडित माने हसुथांती समस्ते चाही थांती कालिदास मुह को। कालिदास राजा कहले द्विजराज मुखी मृगराज कटी गजराज विनिंदित मंदगति यदि सा रमणी हृदय रमते को जपः को तपः को साधना विधि। कालिदास कहले द्विजराज बोले चंद्र चंद्र भलिया मुहटी जार सुंदरिया मुह
ଗୋଲଗାଲ ପଦ୍ମ ମୁଖ, ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ମୁଖ, ରମଣୀୟ ମୁଖ, ଯେଉଁ ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ତଳକୁ ଯିବନି। ଦ୍ୱିଜରାଜ ମୁଖଂ, ଆଉ ମୃଗରାଜ କଟି, ତା ଅଣ୍ଟାଟା ସରୁ ହେଇଥିବ। ମୃଗରାଜ ବୋଲେ ସିଂହ, ସିଂହର ଅଣ୍ଟା ଯେମିତି ସରୁ ସେଇଭଳି ତନୁ ପାତଲି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗଜରାଜ ଗତି, ଗଜରାଜ ବୋଇଲେ ଐରାବତକୁ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ହାତୀ କୁହାଯାଏ। ହାତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ସେମିତି ତା ଚାଲିଥିବ ମଧୁର। ସେ ପାଦ ପକାଉଥିଲେ ଝୁମୁକୁ ଝୁମୁ ଝୁମୁକୁ ଝୁମୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ। କିଣିକିଣି କିଣିକିଣି କରୁଥିବ, ନୂପୁରକୁ ନୂପୁର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥିବ। ଏଭଳି ଅଭୁରୁପା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କମନିଆ ମନମୋହିନୀ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତପସ୍ୟାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କୁଅ ଜପଃ, କୁଅ ତପଃ, କୁଅ ସାଧନା ବିଧି? ରାଜା ଭୋଜ ହସିଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଝିଅମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ ପାଖକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳି ମହର୍ଷିଙ୍କି ଘେରିଗଲେ ଯୁବତୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଗଲେ ମହର୍ଷି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏ ହିଁ ମୋର ବର। ବାପା ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ଆସି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆଇ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମହର୍ଷି ମନା କଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଏଣୁ ହେ ମହାମାୟୀ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବାସ୍, ଋଷି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶତକନ୍ୟା ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ହର୍ଷମୁଖୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏ କ'ଣ? ଏହା ସମ୍ଭବ କିପରି? ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଋଷିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। କୌଣସି କନ୍ୟା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାପା ତ ବର ନିର୍ବାଚନ କଲେ, ମୋତେ ପର ଘରକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଏଣିକି ସେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।